हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस जा रहे हैं बकरी चराने। आज तो बहुत सर्दी खांसी हो रही है। गाइस हमारे ग्राम पैटकला में भी माता रानी पावनी के मंडप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गाइस बकरी चरा के घर जा रहे हैं। गाइस जा रहे हैं बकरी चराने। गाइस आ गए गांव से 5 किलोमीटर दूर बकरी चराने। गाइस बकरी चरा के घर जा रहे हैं।